কুরআন মানুষের জন্য একটি হেদায়েতের গ্রন্থ তথা হুদাল্লিল নাস, সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করার মানদণ্ড, মিজান, স্পষ্ট বাণী তথা আল মুবিন এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ, আল হাকিম। কুরআন একজন বিশ্বাসীর মনোজগতে রাজত্ব করতে চায়। একটি জনগোষ্ঠীর মানুষের মনোজগতে এই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল তখনই কুরআনের আদর্শের প্রতিফলন হবে। সে দেশের শাসন ব্যবস্থায়, তাদের সামাজিক আচার-আচরণে, লেনদেনে, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশে। এগুলাই মানবিক গুণ যা কারো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম হচ্ছে দিন কায়েম। তাই কোরআনকে দিয়ে মানুষের মনোজগতে রাজত্ব করাতে না পারলে অযথা ইসলামের নামে রাজনীতি করে দিন কায়েম করার প্রচেষ্টা হচ্ছে সিলেবাস বহির্ভূত পণ্ডশ্রম। আমরা জানি পৃথিবীর এমন কোনো মানুষ নাই যে বলবে একে অন্যকে তার বিপদে কিংবা আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করা ও পরোপকার করা ইত্যাদি খারাপ কাজ। সবাই এটিকে অতি উত্তম কাজ হিসেবেই গণ্য করে, আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা করতে চায় না, কেননা তা করতে গেলে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়, ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং চেষ্টা লাগে। উদার ও মানব দরদি হতে আন্তরিকতা লাগে। ভালো মানুষ তাকে বলা হয় যার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। তবে স্রষ্টায় বিশ্বাসী বলে দাবিদার যারা, তারা এ ব্যাপারে আরও অগ্রণী হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই? দুর্নীতি, আমানতের খেয়ানত, খাদ্যে ভেজাল, মানুষের অধিকার লঙ্ঘন, মিথ্যা বলা এবং মুনাফেকি আচরণ তাদের সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান। তাই তাদেরকে সাবধান করতে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। এখানে এ জাতীয় দুটি আয়াত মনে পড়ছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহি আন তাকুলু মা লা তাফআলুন। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসী হওয়ার পর কথায় আর কাজে মিল না থাকলে আল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে এর পরিণাম যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জানা দরকার, আল্লাহ আপাত ছাড় দিতে পারেন কিন্তু ছেড়ে দিবেন না। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। তাহলে দেখা গেল সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় মানুষকে সাহায্য করতে, অর্থ ব্যয় করতে কুরআন শিক্ষা দেয়। এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা হচ্ছে, সেটি হলো নিজের গুসা বা রাগ সংবরণ করা তথা এন্দার কন্ট্রোল করা। আর এসব বৈশিষ্ট্য যার মাঝে থাকবে তাকে মুহসিনিন বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। আর এই জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে গেলে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সফলতায় কি আর কিছু লাগে? এবার তথাকথিত বিশ্বাসীদের দেশের অবস্থার সাথে পশ্চিমা দেশের তুলনা করা যাক। অনেকেই জানেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি করোনাকালীন সময়ে যে আইন করেছিলেন তা তিনি নিজেই ভঙ্গ করেছেন গোপনে। এ খবর পরে প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় এটিও তার সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের অন্যতম কারণ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশে বলা হয় আল আমির ফোক আল কানুন। আর মুসলিম দেশ পাকিস্তানের কি হয় ইমরান খানের কণ্ঠে শোনা যাক। আর বাংলাদেশের কথা তো বলাই অপরাধ এবং ষড়যন্ত্র। देखें, हम अब जरा सुने मेरी बात। मैं अब आपको बताता हूं कि हमारा तो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन मैं सिर्फ ये जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देके अपनी बात खत्म करता हूं। बर्तानिया के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उसको उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दो। सुने जरा गौर से, उसकी अपनी पार्टी ने बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि तुम इस्तीफा दो, और इस्तीफा लिया
क्यों लिया? सुने क्यों इस्तीफा लिया उससे? उन्होंने ये कहा कि तुमने कानून बनाया था कोरोना के दौर में कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, यानी कि लोग जमा नहीं होंगे। आपने अपने ऑफिस के बाद आपने एक छोटे से अपने लोगों को जमा कर लिया, यानी पार्टी कर ली। आपने कानून तोड़ा। सुने जरा, ये इस तरह कौमें ऊपर जाती हैं, इसलिए वो हमारे से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को, उसकी अपनी पार्टी ने कहा कि हम तुम्हें इसलिए कि तुमने जो कानून बनाया था उस कानून की तुमने खिलाफ वर्जी की। सारे कानून के सामने एक बराबर हैं, कानून की बालादस्ती है, इसलिए तुमने कानून तोड़ा। उधर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसकी वजह से रिजाइन किया। अब यहां देखें, नवाज शरीफ को ये कहते हैं लीडर है। पैनमा के, सुने जरा सुने, ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूं, नून लीग का सुने। नवाज शरीफ एक इंटरनेशनल इंकशाफ में ये और उसकी बेटी पकड़े गए। इन्होंने छुपाए हुए थे लंदन में बड़े बड़े महलात, वो पैनामा पेपर्स में सामने आ गए, सबको पता चल गया। लोगों ने इनसे जवाब मांगे, अदालत ने जवाब मांगे, जीआईटी ने जवाब मांगे। अब जवाब ये क्या दें? चोरी के पैसे से इन्होंने खरीदे थे। झूठ पे झूठ पकड़े जाएं, क्योंकि असल सच तो था चोरी के पैसे से। यहां से पैसा चोरी करके बाहर इन्होंने फ्लैट लिया। दूसरी तरफ चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, शहबाज शरीफ, इसके और इसके बेटे के, इनके और इसके दो बेटों, इनके ऊपर एफआई का क्या केस है? 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपए इनके नौकरों के नाम, जिनकी 15,000 तनख्वाह थी, उसके पास 4.25 अरब रुपए आ गया, 370 करोड़ रुपया आ गया। नौकरों के नाम 16 अरब रुपया पकड़े गए। फिर कोई पापड़ वाले के नाम इन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, वो भी जाली, वहां भी पकड़ा गया। 24 अरब रुपए के ये पकड़े गए। केस नैब में और एफआईए में। इनकी सारी पार्टी को पता है कि ये 2 नंबर पैसा था। नून लीग को पता है कि नवाज शरीफ भी करप्ट है, शहबाज शरीफ और बेटे भी करप्ट है। उधर पीपल्स पार्टी को पता है कि असद जरदारी चोर है, उसका दुनिया में नाम उसको 10% कहते हैं। उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, बाहर अखबारों में उसकी चोरी का ऊपर आया। नवाज शरीफ के ऊपर बाहर किताबों में इसका जिक्र चोरी का, फिल्में बनी है। लेकिन अभी तक इनकी पार्टी में किसी की जरूरत नहीं हुई कि कहें जनाब आप करप्ट आदमी, आप जवाब दे नहीं सकते, आप रिजाइन करें। ये है फर्क, ये है फर्क। एक इखलाकी म्यार में 2 कौमों के अंदर इन चोरों ने, हमरों ने हमारी इखलाकियात तबाह कर दी है। और जिस कौम की इखलाकियात तबाह होती है, मौलाना रूमी ने उनके मुतल्लिक कहा कि कौम, किसी ने पूछा कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। जब एक कौम जो अल्लाह का फरमान है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ नहीं खड़ी होती, बुराई के खिलाफ नहीं खड़ी होती, कौम तबाही की तरफ चली जाती है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें हुक्म दिया सबको कि तुम्हें सब ने अच्छाई के और राय हक पे खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जहाद करनी है। अल्लाह ने को किसी को इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की।